Kangen water changed his life, improved his health. I said, damn, I think I'm gonna do this, right? So, let's put your hands together and welcome everyone! Oh! Assalamualaikum. Good morning. Nama saya Edwan, betul, thank you Niki. Nicholas. Nama saya Edwan Rizal Johari, saya daripada KL. The only reason saya tak cakap bahasa Inggeris hari ini sebab saya takut anda confuse dengan jambang dan janggut saya. Saya daripada Malaysia. Saya daripada Energy Malaysia, bukan Energy Dubai. Takut ada yang confuse, saya adik kepada Jabir. Okey, terima kasih. Saya akan share hari ini macam mana pengalaman saya daripada seorang pekerja, daripada seorang jurutera yang fokus pada kerjaya tetapi berubah bila berkenalan dengan Energy. Saya nama Edward dan saya dah bersama Energy daripada tahun 2014. Okey, saya tinggal di Datuk Keramat. Kalau siapa tahu Datuk Keramat, satu kawasan cantik di KL, di tengah-tengah bandar KL. Cuma 5 minit daripada KLCC. And ramai orang tahu Datuk Keramat kerana makanan. Makanan sangat best di sini. So ini family saya. Saya berkahwin dengan seorang wanita yang sangat saya kagumi. Dan kami mempunyai 3 orang anak perempuan yang sangat-sangat bijak. And saya graduate daripada universiti yang terkenal di Malaysia, iaitu Universiti Teknologi Petronas. Okey, kalau tengok gambar ni tempat saya kerja. Banyak tempat saya kerja. Saya seorang yang sangat suka cabaran. Dalam kerjaya, saya suka cabaran. And saya mengejar gaji yang tinggi. Bayangkan saya pernah kerja sepanjang karier saya sebagai engineer. Saya bekerja untuk 4 industri. Biasanya kalau kata engineer dalam kapal, dia akan kerja kapal je. Engineer oil and gas, dia akan kerja oil and gas je. Saya kerja 4 industri untuk mengejar income. First, kerja saya lepas saya habis exam, belum combo lagi, belum grad lagi, saya dipinang oleh satu company kereta, pembuatan kereta kedua terbesar negara. Saya tak masuk gambar dalam ni sebab kejap sangat. Gaji kecil. Gaji kecil, saya keluar awal. Next, saya masuk industri kilang sawit. Masa tu saya graduate daripada Universiti Petronas, tapi saya tak join Petronas dulu sebab industri sawit bagi saya gaji lagi banyak daripada oil and gas masa tu. Jadi saya masuk kilang kelapa sawit dengan gaji tinggi dan peluang mendapat kenaikan pangkat dan exam dan sertifikat. So saya stay dalam sawit dalam 5 tahun dan saya ambil peluang betul-betul, ambil exam, dapat sertifikat dan saya dinaikkan pangkat senior assistant manager pada umur semuda 27 tahun. Jadi masa tu income saya syok lah. Kemudian saya tak puas lagi sebab nak naik pangkat selepas tu adalah mill manager. Mill manager nak naik saya kira paling muda pun orang kata 40 tahun boleh naik. Jadi saya takkan tunggu, saya cepat. Saya takkan tunggu 10 tahun, 12 tahun kan. Jadi saya nak pergi industri lain. Saya kata enough, sawit dah cukup. Saya dah dapat, orang kata dah maksimum lah. Saya lompat pada shipping. Shipping sebab dia ada potential untuk pergi ke overseas. Kan, kita tak bawa kapal kat Malaysia, kita bawa kapal kat luar, dekat France, dekat Japan, dekat Korea, dekat China. Jadi saya minta, saya dapat masuk. Dan dengan saya punya result, saya punya attitude, dia bagi saya pergi ke overseas terus, ke Korea untuk beberapa tahun, untuk stay sana, untuk jaga kapal Malaysia. So, bayangkan, umur 29 tahun, muda lagi, saya baru kahwin masa tu. Saya dah ada gaji Malaysia yang tak usik. And saya dapat allowance Korea. Gaji saya dalam Korean won. Maknanya kalau kata gaji 5 juta Korean won tu kali 4 lah. Umur 29 tahun. Kemudian bila pulang daripada Korea, saya ada satu target lagi besar, iaitu masuk oil and gas. Semua engineer tahu gaji paling tinggi adalah dalam oil and gas. Jadi saya apply. Dengan saya punya experience, masa tu saya muda lagi, masa umur 34 tahun. Masa interview, memanjakan bila dia kata
okay, you over qualified for the position, kita upgrade you satu lagi tingkat, satu lagi jawatan yang lagi tinggi, dan diberi gaji 2 kali ganda. Jadi cemerlang tak saya dalam kerja ini? Cemerlang kan? And pada masa tu, jawatan saya manager yang sama seangkatan dengan saya, umur paling muda pun 10 tahun lebih tua dari saya. Masa saya 34, paling muda yang manager yang sama saya adalah 44 tahun. And saya di sini saya nampak karier saya sangat-sangat cemerlang, sangat-sangat bagus sebab gaji dah tinggi, gaji banyak. And peluang saya untuk naik pangkat lagi tinggi tu senang, betul kan? Jadi masa tu saya decide, inilah company last. Saya dah lompat 4 industri, ini last. Sebab gaji tinggi, kerja masa ni sangat senang, paling senang lah antara 3-4 ni. Ni paling senang, and saya dapat jawatan yang tinggi. Best kan? Okay, orang tua cakap panas tak sampai ke petang, betul hujan di tengah hari. Tapi untuk saya hujan lebat di tengah hari. Satu hari masa saya buat inspection di offshore, saya located dekat KL, tapi kadang-kadang kita buat audit dekat offshore, dekat plant di lautan Terengganu. Ada orang Terengganu sini kan? Masa tu accident happen masa monsoon season. Ombak memang tinggi, angin memang kuat, memang ribut. Jadi masa tu impact pada accident tu kena pada saya punya dada. Jadi hentawan yang kuat menyebabkan saya punya diaphragm koyak. Jadi bila diaphragm koyak, perut saya dah naik ke atas, dah duduk sebelah jantung, and paru-paru saya tertolak ke belakang. Saya perlu immediate surgery, tapi tak boleh sebab internal condition saya terlalu teruk. Jadi kalau dia operate saya masa tu, saya mati. Jadi saya kena bertahan. Dalam bertahan tu saya kena makan ubat yang banyak, saya kena ulang alik di hospital, perawatan, and saya kena tidur pakai mesin. And dalam masa tu saya pergi juga untuk operation, tapi tak jadi. Badan terlalu teruk. Berapa kali attempt tak jadi. Tapi bila tak jadi tu setahun. Bayangkan saya ulang alik hospital setahun. Masuk 2 minggu, keluar seminggu, masuk balik 2 minggu. Kadang-kadang problem perut, kadang-kadang problem paru-paru, kadang-kadang problem jantung. Masa tu saya fikir dah 50-50, memang dah boleh mati lah. And pantang yang dia suruh sangat-sangat menakutkan. You tidur pakai mesin tercabut, you boleh kena stroke. You makan lebih pukul 7 malam, you boleh mati. You bangun pagi kena makan satu jenis ubat steroid, you terlupa nak makan, you boleh mati. Jadi macam mana nak hidup? Okay. Lepas tu baru saya terfikir, masa terhantar ke hospital dekat Prince Court, saya terfikir saya boleh kejar gaji macam mana hebat, macam mana tinggi, jawatan macam mana tinggi, macam mana hebat pun, kalau saya sihat. Kita boleh dapat apa-apa kalau kita sihat. Once kita sakit, semua hilang. Semua hilang. Saya boleh dapat cepat naik pangkat macam mana pun, tapi satu insiden je happen, hilang everything. And masa tu, ialah kita ada masa panjang, setahun. Saya fikir, okay, engineer bagus, good job, tapi dibayar gaji tinggi kerana risiko. Risiko tinggi. Saya kerja panjang kapal, saya kerja dekat tengah laut, saya panjang sana, panjang sini, saya boleh jatuh anytime, saya boleh terjun anytime, saya boleh kena hentam anytime. And bila kita fikir balik, masa tak ada, quality life tak ada. Saya tak dapat tengok anak saya membesar. Saya duduk Korea pun, saya duduk seorang-seorang. Memang seronok dia banyak, tapi seorang-seorang. Family tak boleh bawa. Cerita dengan orang best, tapi itulah, itu hakikat dia. Kawan-kawan memang tak ada, kurang sebab tak dapat jumpa pun. And finally saya dapat tahu, saya dapat fikirkan, memang duit banyak, gaji banyak, saving tak ada. Mungkin sebab lifestyle. Kita spend, kita lavish, mungkin kita macam-macam lah. Okay, akhir 2014, sebab tak boleh, sebab tak boleh nak operate tak boleh, beberapa kali attempt tak boleh, saya cari alternatif lain. Jadi finally akhir 2014, Cik Saiful, Kak Noli, Sifu Noli,
datang ke office saya, dia kenalkan Kangen Water ni. Macam biasalah, Edwan tengok demo, you try minum kan, dengan intention kalau saya okey, saya beli mesin. 2 minggu saya try, apa result dia? Teruk. Saya tak dapat apa-apa impact. Sebab mungkin badan saya reject, saya jadi bloated perut, saya punya jantung jadi lagi laju. Saya fikir, apa air ni? Ini sudah tipu, ini mengarut kan? Jadi, tapi saya, untungnya saya suka membaca. Saya banyak buat reading, buku-buku dia orang share, saya baca semua. Saya buat study dekat internet, and saya tengok, Kangen mesin ni takkan teruk sangat. Apa yang saya rasa ni bukannya permanent mungkin. Jadi dalam masa 2 minggu lagi, saya decide untuk beli mesin terus. Sebab saya percaya satu benda, Kangen Water berkesan kerana antioksidan. Jika saya ambil yang botol, antioksidan tak ada. Mungkin badan saya terlalu teruk, saya perlu antioksidan yang banyak sekaligus. Jadi saya perlu mesin juga. Jadi saya beli Kangen mesin satu, saya percaya antioksidan saja yang boleh tolong badan saya. Satu lagi, paling penting sebab dia ada energy offer peluang perniagaan. Sebab saya tahu, masa saya sakit, company selalu call, selalu datang, selalu tanya, Edwan, bila you nak baik? Edwan, bila you nak operate? Itu hint nak buang kerja, betul tak? Jadi masa tu saya fikir, okay, saya nak sihat, satu lagi kalau sihat kena buang kerja tak guna juga. Saya kena standby satu bisnes. And bila energy datang, saya nampak 2 benda. Satu, peluang untuk sihat, tak tahu lagi. Satu, peluang bisnes pun tak tahu lagi. Saya boleh try, tapi dia datang. Jadi saya start sharing, walaupun sakit, tengah dalam rawatan. Dalam 3 bulan saya nampak saya punya body pun dah react bagus. And tiba masa bulan keempat, company minta saya pergi buat medical check up yang tara dekat hospital yang sama. Saya minta hospital lain tapi tak boleh. Pergi situ juga sebab mungkin dia nak buat medical board. Kalau kata confirm sakit, okay, out you go. Tapi alhamdulillah, bila result keluar, 3 specialist yang attend saya, jantung, paru-paru and lung, jantung, paru-paru and perut, terus turun bawah, terkejut, datang salam. Dia tanya, kenapa you boleh clear? You tak makan ubat, and dalam 3-4 bulan ni kita sahkan you bebas daripada surgery, tak perlu operate. Okay, saya teruskan. Saya nak cari duit juga kan, saya takut kena buang juga. Walaupun sihat, tapi dalam rekod company saya tak bagus. Rekod saya dah setahun, saya jaga 2 department, 120 orang bawah saya, setahun tunggal langgang. Jadi saya standby juga buat bisnes, saya share, saya tolong kawan. Saya belikan family saya mesin, and dalam 6 bulan saya punya group sale lebih jadi 100, and energy bagi saya title 6A dalam masa 6 bulan sahaja. Dalam 6 bulan tu saya tengok saya punya commission, wah, lebih daripada gaji saya setahun dekat oil and gas. Jadi energy punya commission lagi gila lah. Okay, lepas setahun dapat 6A, saya decide, dulu company nak buang saya kan, saya buang company. Saya tinggalkan company. Lepas setahun dapat 6A, and wife saya yang bekerja di oil and gas pun resign, and dia pun happy lah, dia ada banyak masa, dia fokus untuk uruskan rumah, uruskan anak-anak kan. And saya rasa semua episod Korea dekat Netflix tu semua dah tengok. Dia enjoy, memang betul-betul enjoy. And saya pun banyak travel, saya join semua energy program, SMC punya program, Seafood Oli punya program, semua saya join. Sekarang ni mungkin dah jadi speaker. And kalau ada kesempatan, saya akan bawa anak-anak saya pergi Kuantan, pergi Kelantan. Ada pantai diorang ikut lah, tak ada pantai diorang tak nak ikut. Okay, saya dapat banyak award. Saya dapat 6A2 pada 2019. And dalam gambar ni antara award yang saya rasa paling manis lah saya dapat, iaitu anugerah daripada DICAM pada tahun lepas, 2021. Miss Shermin yang kasih. Okay, just untuk inspiration, life dengan energy, life as distributor,
kita dapat income banyak. Lebih daripada gaji saya dapat lebih. Jadi masa tu saya fokus, sebenarnya fokus pada anak-anak. Saya nak anak saya dapat pelajaran yang bagus, yang paling baik. Jadi bila saya dapat duit, income yang lebih, saya keluarkan anak-anak saya daripada sekolah rendah yang biasa, dan government punya saya masukkan dekat private yang paling bagus dekat KL yang saya dah dapat. Jadi diorang belajar di sekolah di Ampang, punya bagus sekolah tu, orang daripada Putrajaya pun hantar tiap-tiap pagi sekolah tu. And yuran untuk sekolah tu, untuk anak-anak saya boleh katakan tak mahal sangat, tapi bolehlah bayar si Funoli punya Alphard baru tiap-tiap bulan. Dia punya tu. Ini gambar anak saya yang masuk sekolah Yayasan Saad, sekolah menengah Yayasan Saad, sekolah yang paling bagus dalam Malaysia. Dikatakan sekolah menengah paling bagus dalam Malaysia and paling mahal juga. Alhamdulillah saya memang happy dia punya peningkatan dalam pelajaran. Banglo ni saya ambil semasa sebelum Covid. Saya buatkan Kangen Center di KL sebab kita ada Kangen Center banyaknya di Shah Alam, di Bukit Jutong, di Shah Alam. Jadi bila ada center di KL, saya punya partner senanglah datang berulang, dia nak beli barang, dia nak dapatkan coaching apa semua kan. Okay, kereta Mr. Nicholas tunjuk gambar kereta. Saya tak ada kereta yang best. Saya ada 3 kereta yang biasa-biasa je, tapi semua dah habis bayar lah. Kereta ni kereta family saya, CX-9. Mahal, kalau beli baru 200 lebih. Tapi saya beli second hand je. Tapi saya beli cash. Lamborghini Aventador, color biru, lawa kan? Wah. Tapi ini bukan saya punya. Ini kawan saya punya. Ini saya punya mentor. Mentor saya punya kereta. Jadi boleh banding. Bila saya tengok gambar ni, saya banding, wah, bila saya dalam energy, saya punya circle of friend bertukar. Kalau dulu paling hebat pun saya jumpa saya punya bos-bos punya kereta lah. Bos-bos oil and gas ni paling-paling pun BM. Tak BM, Merc. Tak Merc, BM. Kalau yang pelik sikit dia pakai Audi. Betul tak? Tapi kalau dalam Kangen kita akan jumpa ramai orang. Saya ada satu partner yang ada Rolls Royce. Ada juga. Kita campur ramai orang kan? Okay. Bila dalam energi, hidup saya berubah, saya ada banyak masa. Itu yang paling saya seronok. Saya banyak masa. Saya ada bisnes sendiri dengan saya punya jadual. Kalau dulu saya bangun pagi-pagi bekerja untuk naik LRT untuk ke pejabat, breakfast pun tak sempat. Sekarang ni saya excited bangun pagi sebab nak pergi jogging. Ada satu aktiviti lagi dia ajak saya waktu pagi, iaitu Tai Chi. Saya tak minat. Saya nak jogging lagi. And bagi saya, banding dengan kerja oil and gas, walaupun company besar, company sangat kukuh, tapi saya rasa career dalam energi lebih stable. Sebab kalau dalam oil and gas saya dah rasa gaji besar, jawatan tinggi, accident sekali habis. Tapi dalam energi, sebabkan dia punya business dalam model dia adalah network marketing. Kalau anything happen kat saya tak ada ataupun saya sakit atau accident, business tak jalan. Jadi income daripada business ni boleh bagi makan anak isteri saya juga. Betul kan? And saya dapat banyak kawan yang lebih berkualiti dalam energi sepanjang Kangen business. Sebab kita berkawan pemilik Kangen machine ni, Kangen machine owner ni, dia ada 2 matlamat hidup yang sama. Kita sama-sama nak sihat and kita sama-sama nak buat duit. Betul kan? Jadi bila kita jumpa, kita saling nak tolong-menolong untuk bantu dia sihat, bantu dia dapat duit. And happy family, banyak saving. Kalau dulu saya risau, lepas ni nak kerja mana, lepas ni nak naik pangkat apa, lepas ni nak kerja apa. Tapi sekarang saya sangat excited bila ada dalam Kangen business sebab energi ada peluang. Bagi kami peluang, saya dan tim untuk naik rank at least MA1-3 so that kita dapat monthly income yang lebih stable, lebih terjamin, ya. So sekian dulu daripada saya, masa belum tamat. I just change my water. Allah energy change my life. Doakan saya. Thank you.